Eh? 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 Ayaw. Model piye iki? Uppercut. Uppercut. First grade pa rin to ya? Oo. Ano yan? Bikat. First aid. First aid yan, kasama na bikat. Ayun pala no. Oo. Maganda yan, sa mukha kang ano, mukhang talong. Fade, naging pinya. Gulo, mari, gusto mo yan eh. Hindi ko gusto to. Sabi ko, fade, hindi Sabay pinya. ganun, no? Kung may nagbubutot to, Talbo? pwede kayo nagbubutot dyan.